Kopi sedangan Tabi Malaysia Madani membai kodah Jenny Yoramahin idhabar aidusun susodo ponditi tedau ke apat koh podom walu tulan ke onom 2020 podom onom. Bagian Koperasi Id Peguniti kikunat atamat papahara transformasi kedagangan miampai pegumbul kontonodon konunuan meneguang sektor dawagu dit kapanahak kegatangon pemeruhang kumat puru komuniti ekonomi pogun. Hibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor minabaras tumanud landscape ekonomi teknologi dit maginumbal aon di milat koperasi lumasan model kadagangan kinabasanan nga mostid kiharat inovasi may kanod rumompok katilambusan keburonan adilo. Transformasi perniagaan sangat penting bagi memastikan koperasi terus berdaya saing, menembusi pasaran baru dan terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi semasa. Ia juga membolehkan koperasi menyesuaikan diri dengan keperluan baru, memenuhi kehendak anggota dan pelanggan, serta memanfaatkan peluang-peluang baru dalam landscape ekonomi dan teknologi yang semakin kompetitif. Nakabar sa iti untuk pinapaymagan, mitingan tagay tikid taon ko apan napdamsiyam Kooperasid ko kumarjad parintad Sabah Berhad Copex id kota Kinabalu. Idato Haji J minabaros da patut at Copex silihan pamitanan tu atamad papaharad transformasi damantad papanaw kadagangan kredit kumad magisway sektor strategic di tiharad kaburonan takaas. Wakon pa nga kaampay na surupod karajad arah rano, kalidasan longko dialysis, project kawalayan, import, export, kapalabusan habar community. Untuk kinatakan nilo, idatu Haji G sinumasid kinapatakan danad kopisan model pasarilian talunapad aryang ringgit, beng pisakadungan karajad magigyan Malaysia Berhad, kinumad Copex, kinantakan sinumain MOU, pelatan da Copex, it kinarohangan kadagangan strategic dilo. Pinatahak nagi pangupan tanggungan sosial corporate CSR kinumad purungad Copex. Id Paston dit penarikohon Copex Datuk Dr. Saad Awang Damit nakoboros daw da Copex tumilombus pagumud kedagangan dilo tumanul kegunaan dit puru magigion ngai. Papintutun ilom model montok peburu kedagangan dat wagu miampai tema transformasi kedagangan koperasi Copex. Transformasi dilo pagita di katagangan do bagian kadagangan koperasi tumilambus mubang baru kiharat inovasi tumanod kesimbanan landscape ekonomi dit maginumbal. Nakoperasa iti untuk mitingan tagay tikid taon ko apan napudamsiyam Copex pinahimagan di bayaan ng Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor. Idatu Dr. Saad minabaros pipira kadagangan dinimbahan tanudad Copex dit nakapanak do tasil. Kampay na kadagangan klinik kolidasan sambulan sa Panggar omid kakarayan Kota Belud. Tinumanod nagi Copex kadagangan kolidasan longko dialysis pinamurahangan rano project kawalayan kondominium Manggatal. Kinantakan dilo idatu Haji G pinapaymagan media Copex Kinabalu media. Kinotuson sijil takas sikul Malaysia STPM 2025 id Sabah nokapasurat kinon kaeson sera ada purata kegatangan grade toinsanan PNJK Pogun nokain kaas kinum ad 2.8 nung piradon dit 2.7 tahun pogulu dilo. Kuning kason dilo pakitan inggi saman pati lombus do guru susumikul ngaid mamagampot ko tuson ng id akademik sundung masuk po id seribat purata kebangsaan o PNJK it 2.8. Telah berlaku peningkatan yang ketara dalam jumlah calon yang mendapat semua dan itulah peningkatan yang ketara pada tahun ini. Tahun lepas cuma 7 orang kan yang mendapat semua tapi tahun ini mencatat rekod kepada 21 orang calon, 21 orang calon. Dan demikian juga yang telah mencatat PNJK 4 plat ataupun 4.00 mencapai 156 orang. Nakabarsa iti kinumad media sarana pangod pinapasunod kinautusan STPM 2025 montok Pagunsaba Idwisma Balajaran Pagunsaba Kota Kinabalu.
Manta dilo i Datuk Raisin pada poin talang dot hara dialog di Tumanud STPM it Sabah det amu nakanu minamupus pinonisan tu nakaintonod hal karaja om nakasawo. Tumanud pinangilaan do kopisan belajaran Pogun Sabah JPNS ki hara dialog dit Orahian Kumaraja montok menguhup paganakan om amu rinumikot minai tanud do pinonisan. Ada juga dalam kalangan mereka ini yang telah berumah tangga, dan bila berumah tangga itu kita tidak boleh memaksa mereka untuk meneruskan pengajian, itu pilihan mereka sendiri. Tapi faktor yang ini adalah pertama bekerja, yang kedua ialah berumah tangga, dan yang ketiga ialah dua faktor itulah bekerja demi membantu adik-adik dia dan keluarga. Ginemu tulun di Automano de Toinsanan kertas penisan man pasurata tikit tahun sebagai penggilaan belajaran id paguniti. Agaya gunod ke pasuratan dilo montok papanod JPNS mengilad kointana dot akorikot metanod penisan STPM. Kopisan bomba o menumpasi Malaysia JBPM Sabah Dobaino posediad meneguang kongoyok tan talasu kointonod mantad fenomena El Nino dit piki kirot koti lombus gisom koimpunon ton orikot. Imulangan ran penguludan kerajaan operasi tupis JBPM Sabah Muhammad Alfian Salio pinapailad wakan padlang kesediaan nga papaingkas pantamangan id koinan kasaraban payungukab kasaraban atalon. Swaiko pagiratan aset logistik id koinan operasi ha mengulud kerajaan tinimungan kumad koinan strategik miampay pagirat piupan kerajaan miampay agensi kahumpit montok menantud lang o sikap anu papanaw nung kiharot kantakan. Kita juga menghebahkan atau awareness kepada komuniti ataupun petani ataupun yang membuka ladang itu, untuk kita aware lah supaya jangan membuat pembakaran terbuka dan pakawalan pada ketika ini. Kerana dengan pembakaran terbuka ini akan meningkatkan lagi lah kes kebakaran kita. Pinasaro na gitulun ngayon mamagunad kauntanodon waig miyampaid makikit kasasarid koilad kasimbanan tan kapasarahan diit palabusan da bogyan pagirat kuasa. Pihupan kerajaan Toisanan bogyan agay guno montok mengkurid kantakan kasaraban montok kotingaligan do mogigyan ngay kayanan pasorilid pompus fenomena dilo. Hatus duon hopodam iso kinapaputan pipe kasala dit nanu minamutul minayad operasi Ogirot Tagayo. Operasi pinapanaw id dua koyonon aiso kasagaan id sepangkar. Tumanod boros di patunod kopisan waig Pogun Sabah JNS Chichun Chi operasi dilo kikautson magantob kapaputan pipe dit kasala do undang-undang. Bagantob nagilad kabalingkangan katagakan waig ingga asil NRW dit adalaan id bogyan kota Kinabalu. Operasi dilo meningkanan kuma pengilaan pemutulan kapagiritan kuasa undang-undang kuma pemagunaan sistem kapanakan waig ingga kasagaan. Papanahon pemeriksaan tasaroid koinon taguangan montak menantud kapanakan waig abursi korikot miampay dogirot kuma tulun memagunangay id kota Kinabalu. Operasi dogirot dilo ni man tanudol siyam na padam onom purungay di nakapampay do habram sa kementerian kopisan agency. Kementerian Kedagangan Suang Pogun kos pegigian KPDN Sabah tumilombus pogirot kuasa. Akta peningoligan memeguno hopodom siam hopodom siam, akta limo siam. Nakapambay ilo dua kinasalaan kinumaat tulun dit aw nakatanud kinapobian pinapalabos na tribunal kepekianuan memegunad Malaysia TTPM. Id proceeding di nakaanjurid kut Magistrate Kota Kinabalu ontok kabadamunam tulan kaonom kutatalib, dua tulun minangakun nakasala montok kinasalaan tumanod section isa turo bingkurung iso akta peningaligan mamaguno hobdam siam no pedam siam. Kedua-dua dilo nakasala aw nakatanud kinapabian iso ang timpo de pinagirot. Batunod KPDN Sabah Syaril Nizam Saidin minabaros ginumud Toinsanan kinapabian tribunal di taon na tanud di garua-dua kesila na po nga 40,000 ringgit. Montok kes koiso tulun na tandasan adi minangakon nakasala pinatod id pajilan tu aw nakaunod minambayar danda kinumad bogyan minakiano. Hit kes kadua na po nga minangakon na nakasala itulun na tandasan minambayar danda.
Pinamadawaan, pinapanaw di Guna Segaran, Krisnan, Omi Malay Rosidi Malay Muhammad. It godua-dua tulun na tandasan au nobian adat luyar. Melunurat Pisompuruan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab Ostontop Ginawad kena ponjuran kerajaan Kidepoi Miagatan kosusukupan ngai Idwisma Pisompuruan Sandakan. Wakon no podit pinapanau nga kampay no Kinepoi Miagatan sistem kabang tongus osogit kakamot amu oyo pos itinongusan linominon montok menaribau kebalingkangan no posu. Dari masa ke semasa, kita akan cuba untuk memtingkatkan dari segi menyediakan kemudahan kerja yang kondusif untuk kemudahan dan juga untuk kesenangan para warga kerja yang berada di sini. Nakabarsaiti kinumuad RTM, sarana pangod minangirikaw mitingan padtamangan om sesi kahupan miyampay mulahingan ngaid kaupisan id Wisma Pisompuruan Sandakan. Idatu Muhammad Razali minay nagintong da kagunoon o minikianod kapailaan mantad kukumarja ngay motak manantud o sonong o hal kasasanangan o kasusukupan ngay id linominan adilo. Kemulakan ngai pinakian rumikot moy peneluad raha montok menantud kabagal kapanahakan raha id paguniti id timpu baino ko gumuang tulun meneluad raha o tulun ngai id pintangaan umur om nokolohing. Matadilo kampayan da sumukan ngay man pakiono sa bagid munakadung do tinimungan mononaluad ngay di Kiharo dot baino. Biasanya kita boleh start menema bermula umur 17 tahun kan. So generasi muda yang belasan dan early 20s masih kurang sebagai pendema. So kita berharap dia orang boleh mendema bermula pada usia yang muda lah. Nakabarsaiti ontak abawayan minanaluad raha id inanam nulud tupis palimas panggar UPPM inanam miyampay pinanghupan kerjaan panimungan raha HQE 2. I think ini kita sudah praktis, at least kita buat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun lah gitu. So sekurang-kurangnya kita di PPM boleh membantu masyarakat terutama mereka yang memerlukan darah lah. Because kita paham sekarang ini pihak hospital sangat memerlukan darah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penderma-penderma yang hadir. Lobid apat no pod unit raha dinanud minanimong id ababayaan adilo. Engkau kabar aidu sundut susudo ponditi ponsiko mantadoh Jenio Ramahin salam Malaysia Madani.